मो कथारे अबाध्य हवाटा मोर आदौ पसंद नुहे। ए मृत्युपुरी रे मो कथा हेउछि शेष कथा। तो झूलाटा मते देई दे दे मु देखिबि ता भीतर कोन अछि। मो झूला मो पाखरे थाउ तमे नियोनी। एतरे जहा भी अछि तमो कामरे लागिबनी, विश्वास करो। दे मु सबु देखिबा को चाहूछि। से झूलाटा दे। ना ना नियोनी, ना नियोनी, ना। एटा कोन? एटा एटा मो बाड़ी, मोर मोर खेलना बाड़ी। एहा ठारू भलो खेलना मु तोते देबी। मोर मोर जोता सेटा सेटा रखि दियो। सेटा तम पाद को हबनी। तू मोर रानी हबो। तो पाद को एमिति का साधारण जोता मानिबनी। ए सब मोर बहुत प्रिय जिनिस। ए सब को मो सांगरे सब बेले रखि थाए। देखिले तो सब एथर फेरे दियो मो झोला। ना ए झूला तोर आउ किछि प्रयोजन नाही। एबे ठारू एटा मो पाखरे थाउ। तो खाई पी सारी विश्राम ने। ए झोला हाथ छड़ा हेले जी मोर सब रास्ता बंद हे जीवो। कोन करिबी मु एबे? किंतु तुषार दैत्य झोला फेरे न देले मुझे किछि भी करि परिबिनी। मु एबे आसुछि। मोर अनेक काम मोते बाहाघर पाई प्रस्तुत करबा को हबो। नुआ करी सब किछि सजेइबा को हबो। आम बाहाघर उत्सव रे सजेई हबो एई पूरा मृत्युपुरी। दया करो मो झोला फेरे दियो। कथा सुनो मोर। नहीं जाओनी सुनो। मो झोला जादू रुमाल, जादू जोता सब नहीं की चाली गला। कांदनी पायल कांदनी। एई मृत्युपुरी रे आखि लुहर किछि भी दाम नाही। एठारे केवल तुषार दैत्यर हुकुम चाले। तम कांदिबारे टिके भी मन तरलिबनी दैत्यर। किछि दया माया नाही तार। कांदनी पायल कांदनी। मु तो पाई सब किछि करि पारे किंतु तते मु छाड़ी एका जमा रही पारिबिनी। जमारु नुहे भूली जीवाकू पड़िबो। अतीतर सब किछि तते भूली जीवाकू पड़िबो। सेनापति महाशय कौन है मोर मोर सब स्वप्न जे पानी फोटो गाई गला। मु केमिति बचिबि तब छड़ा। सेनापति महाशय कोठी तमे?
सेनापति महाशय, सेनापति महाशय, सेनापति महाशय, कुआड़े होची गले मो सेनापति महाशय, काहे उत्तर दौड़ाते मो डाकर। शुण ए प्रासाद को नुआ करी सजेबा को पड़िबो तुमको। पूरा बाहाघर भली सजेब ए मृत्युपुरी को। नुआ रंग, नुआ आसबास पत्र, नुआ बगीचा, नुआ उआस, सबु किछि पूरा पूरी नुआ दरकार मोर। जाओ समस्ते बेठारो काम रे लागी पड़। एते दिने मो मन चाहूथिबा भली साथीटिए पाइछि मो। ताकू मते बाहा हबाकू पड़िबो। कांदनी पायल एठी तुम डाक केही सुनी पारिबेनी। ठीक कहिछ तमे। कांदी की किछि भी लाभ नाही। भांगी पड़िले चलिबनी मोर। मन को शक्त करने को हब। ई विपदरु उद्धार पाई गोटे ना गोटे पथ खोजी बाहर करने को पड़िबो मते। सेनापति महाशयंकर तो एबे किछि बोध शक्ति नहीं। तापर जदि मु विश्वास हरई देबी ताले सारा जीवन मते ई मृत्युपुरी रे काटिबा को पड़िबो। किंतु किंतु कौन करिबी मु? केमिति बाहरी बे प्रासादरु? तम पसंदर खाइबा आनी पायल किछि खाई दिया फटाफट। बुद्धि आसे जीव चटापट। मु एबे खाइबिनी। फेरे नहीं जाओ खाइबा। सेनापति महाशय को खोजी न पाइले मुह को रुचिबनी मोर। ए माँ ये केमितिका कथा? पेट रहिले खाली तमर बुद्धि आसीबो कि तम मुंडर? पेटे खाई शांत होई जिए आसीबो बुद्धि ता अपना छाए। तेणु आगो किछि मोहरे दियो। ना ना ए सब फेरे नहीं जाओ। देख छियो मु कहूची सुन। खाली पेटरे कांदी काटी लाभ अछि कोन कहिलो? न खाइले कोन मुक्ति पाइबो बरং शरीर बिगिड़ी जीव। कथा सुन, आम कथा तुमे टिकिए मान। हताश ही लाभ नहीं किछि। एबे खाओ पियो आराम कर। तापरे समय सुजोग को आसीबा को दियो। विश्वास हराओनी, आशा हराओनी, पूंजी जीव तम सब जातना। ठीक कहिछ तमे माने। तुषार दैत्य हातर मुक्ति पाइबा पाई हेले बाकी समस्त को मुक्त करने को हेले मते सुस्थ रहिबा को ही पड़िबो। गोटे ना गोटे उपाय ठीक बाहरिबो।
ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁପୁରୀକୁ। ଅବଶେଷରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁପୁରୀକୁ। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁପୁରୀରେ ସେତେବେଳେ ପାୟଲ ଆଉ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ମୋ ହାତରୁ। ଧରା ତ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। এই মৃত্যুপুরীরে তো অত্যন্ত সাবধাନରେ কাম সারিବାକୁ হব মতে। তুষার দৈত্য যেমিতি মোর কৌশি টের ন পাଏ। পঞ্চমাতা মতে বারম্বার সাবধান করিଥିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା କରି ନ ବସେ। ବାহ, ଏଇ ତ ଦରକାର। ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ? ବହୁତ ଭଲ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ଚାହିଁବ ମନ ଭରି ଖାଇବୁ। ତୁ ଚାହିଁଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ସୁନା ଝିଅ ଭଳି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ଦେଖି। କଣ କହୁଥିଲୁ? ପ୍ରତିବାଦ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଚୁପଚାପ ମାନି ନେଇ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଭଲ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏ ଘରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେନାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବାର ଅଭିନୟ କରେ। ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ସୁନାର କାଠି ଆଉ ରୂପାର କାଠି ନ ଆଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବୁ। ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ନ ଚାହିଁବି ତୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି। କ୍ଷତ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମିଶି ଯାଇଛି କ୍ଷତର ଦାଗ। ଏବେ ଟିକେ ଉଠିକି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ। ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖରେ ରଖିବି ପାଏଲ। ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ଭଳି ଭଲ ମତେ କେହି କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଲାଗି ନାହାନ୍ତି। ତତେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋରି ପାଖରେ ରଖିବି। ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବରଂ ଏଇଠି
ସର୍ବନାଶ ଇଏ ତ ଯୋଉଠି ବାଘର ଭୟ ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଇଏ ତ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟର ରଥ। ମୃତ୍ୟୁପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ସହ ଦେଖା। କଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? କୋଉଠି ଲୁଚିବି? ଏବେ ଏବେ କୋଉଠି ଯେ ଲୁଚିବି କିଛି ବି ଉପାୟ ପାଉନି। ମାତା କହିଥିଲେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ। ହଁ, ଏବେ ବରଂ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ମହାରାଣୀ ମଣିମଲ୍ଲିକା, ରାକ୍ଷସ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ। ତତେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆସିଛୁ ଆଉ ଥରେ। ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି, ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଛୁ ତୁ ବି। ମୁଁ ତୋତେ ସେଦିନ ସାବଧାନ କରିଥିଲି, କହିଥିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁପୁରୀରେ ପୁଣି ପାଦ ପକାଇଲେ ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବୁ। ତୁ ବୋଧେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ। ରହିଥା, ଏବେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀ ହେଇ ରହିଥା ଅନନ୍ତ କାଳ। ଯା ହଉ, ଅଭିନୟଟା କାମରେ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ଆଖିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ତୁ ଅନେକ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ। ତୁ ସତ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ଯା, ଏବେ ସେଇ ହିଂସ୍ର ତୁଷାର ଭାଲୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହ। ଯଦି ତୁ ସତରେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀ ନ ହୋଇଥିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୋତେ କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଖାଇଯିବେ। ଯା। ସର୍ବନାଶ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ମତେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଛଡା ତ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ବି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟ ମତେ ଶେଷ କରିଦେବ। କଣ ହେଲା? ଯା ଯା ତୁଷାର ଭାଲୁଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ।